हेलो गाइस, आज हामी फेरि गेममा आइसकेका छौँ र आज हामी म्याट नम्बर काउन्ट गर्ने गेम खेल्नेछौँ है त। यहाँ 1 2 2 छ र 2 कतिवटा पिक्चर गर्ने अनि नम्बर राख्ने है त। जम्प जम्प जम्प। अब यहाँ काउन्ट गर्ने है, काउन्ट 1 2 3 4 4 कति भयो त 4 foxes 4 foxes। कतिवटा बेड छ है यहाँ काउन्ट गरौँ ल 1 2 3 3 बेड 3 बेड्स। हाम्रो बक्स चुज गर्नुपर्छ यहाँ कुनमा चाहिँ हाम्रो जोकर छ त। यो बेबीज यसमा बेबी छ। ये टाढा काउन्ट गरौँ है त कतिवटा छ यहाँ 1 2 2 2 strollers dinosaur 1 dinosaur 1 dinosaur hey कतिवटा गाडी छ है त यहाँ 1 2 buses 2 buses। कतिवटा छ है यहाँ गणमा 1 2 3 cups। sticker collection collect mom babies। cat, wow, how many cat 1 2 3 4 5 cats। Horse 1 horse Tang 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 tang. Please count the picture 1 2 3 4 5 toys. One drum. 1 2 3 4 5 6 7 8 drums. Good job. Oh, balloon calls. Tang 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 tang. One, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9. 9 locks. 1, 2, 2 strollers. यसलाई चाहिँ अब हावा भर्ने यसमा हावा भरेर छोडिदिने है त्यही कस्तो प्या 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 आवाज आउँछ है रोमान्स हाउ मेनी क्याट्स काउन्ट द क्याट्स 1 2 3 4 5 5 cats Amber. Yeah, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 mailboxes. Collect gift green blue box. Open the blue box. Wow, bear and bear babies. Oh my god, crocodile. 1 crocodile, 2 crocodile, 2 crocodiles. Butterfly. 1 2 3 4 5 6 7 butterflies. Pick a stamp. Blue stamp. Count the strollers. 1 2 strollers. 1 2 3 cups.